ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر اور ہم ہیں نصرت جاوید کے ساتھ موجود۔ نصرت صاحب، آپ تو بڑا زور و شور سے یہ کہتے پھر رہے ہیں بڑے دنوں سے کہ کنفیوژن ہے تحریک انصاف میں، اختلافات پائے جاتے ہیں تحریک انصاف میں، لیکن معاملات تو نون لیگ میں بھی خراب نظر آ رہا ہے۔ ایسر اقبال صاحب اور دانیال عزیز صاحب، آج دانیال عزیز صاحب نے کچھ ہر بڑی جماعت میں ہوتا ہے، کوئی میرا خیال اس قدر کھل کے نہیں ہوتا، مطلب آپ دیکھیں انہوں نے ہر ٹی وی چینل پہ بیپرز بھی دی اور اس میں وہ بات بھائی دہرائی۔ میرے پاکستان پیپلز پارٹی میں آصف علی زرداری صاحب نے اپنے بیٹے کو کہہ دیا تھا چند دن قبل کبھی اور ٹریننگ کی ضرورت ہے، جبکہ وہ انتخابی مہم پہ تھے۔ بہرحال آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں بہتر یہ ہے کہ کلام شاعر بازبان شاعر سن لو۔ میرے ساتھ ہیں دانیال عزیز صاحب۔ السلام علیکم دانیال بھائی۔ جی وعلیکم السلام نصرت صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بس اللہ کا شکر ہے بھائی۔ سب سے پہلے میں اپنے دیکھنے والوں کے لیے یہ ڈسکلیمر دینا چاہتا ہوں، میرا اور آپ کا ذاتی تعلق بہت گہرا اور دیرینہ ہے، تو میرے لیے کافی مشکل ہوگا ٹو ایکٹ ایز اے جرنلسٹ ود یو۔ بات یہ ہے کہ میرے پاس جو آخری اطلاع تھی چودھری صاحب وہ تو یہ تھی کہ آپ اپنے وہ جو آپ کو حادثے میں بہت شدید ضربیں آئی ہوئی ہیں اور ابھی تک اس سے آپ کو ریکور ہونے میں مشکل ہو رہی ہے، اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے آپ لاہور گئے ہوئے تھے، اور وہاں جاتے ہی آپ نے اچانک ایسا بیان دے دیا کہ ٹکر ہو رہی، اور میرا ساتھی کہہ رہا ہے کہ مسلم لیگ میں پھوٹ پڑ گئی، اختلافات ہو گئے۔ یہ کیا سین ہے یہ بھائی؟ یہ ایسی ہی بات نہیں ہے جی۔ اصل میں یہ جو مہنگائی اور بے روزگاری ہے، اس سے ہماری پاکستان کا جو بنیادیں ہیں وہ ہلا کے رکھ دی ہیں، اور لوگوں کا اس وقت مطلب در پھر رہے ہیں کہ ان کو کسی طرف سے کوئی نہ کوئی ایسی خبر مل جائے کہ ان کے یہ شدید جو تکلیف ہے اس میں کوئی حل کی صورت بنے، کوئی نئی صبح ابھرے، ان کو کوئی نظر آئے کہ ان کی زندگی کو بہتر ہونے کو جا رہی ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے جو ماضی ہے اس کا کتھارسس نہیں کریں گے، اس کے اوپر نظر نہیں دہرائیں گے، جہاں پر ماضی میں اگر کچھ چیزیں کچھ چیلنجز تھے جو ہم نہیں سرماؤنٹ کر پائے، تو ان کو جب تک سے ہم ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کریں گے یا ان کو سامنے نہیں لائیں گے، تو پھر ہم فیوچر کا مستقبل کا کیا پلان دیں گے؟ اب اس نظریے سے میں نے یہ بات کی ہے کہ ماشاءاللہ ہماری جماعت میں جو کچھ لوگ ذمہ دار تھے ان چیزوں کے، جیسے کہ احسن اقبال صاحب پرائس مانیٹرنگ کمیٹی کے چیئرمین تھے، اور مسلم لیگ نہیں، ایک منٹ چوہی صاحب، ہمارے عام سننے والوں اور دیکھنے والوں کے لیے یہ پرائس مانیٹرنگ کمیٹی ایکچولی ہوتی کیا ہے، اس کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے سر؟ جو نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی ہے نا جی، یہ وہ ادارہ ہے حکومت پاکستان کا جہاں پر چاروں صوبے اور فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس اور دیگر تمام محکمے، فوڈ سیکورٹی اور مختلف منسٹریز، انڈسٹریز وغیرہ ضرورت کے مطابق ان کو بلایا جاتا ہے، اور یہ پاکستان کا سب سے بالا ادارہ ہے یا کارکردگی ہے جس سے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ مہنگائی کے اوپر کنٹرول کرنا۔ ٹھیک ہے، تو ظاہر تو ان کو کچھ نہ کچھ کر لینا چاہیے تھا، کیونکہ یہ تو پاکستان کی تاریخ سے سب سے بلند مہنگائی ہوئی ہے۔ 40% کنزیومر پرائس انڈیکس جانا کوئی مذاق نہیں ہے، یہ تو ہمارے گردنواں تمام ممالک نہیں، لیکن چوہی صاحب آپ اس کا صرف اور صرف اپنی دیکھیے نا، ایک مخلوط حکومت تھی جس میں یقیناً آپ کی جماعت کے سربراہ جو ہیں وہ وزیر اعظم کے عہدے پر تھے، لیکن اس مخلوط حکومت میں آپ کی جماعت بھی شامل تھی، پیپلز پارٹی کے لوگ بھی تھے، جے یو آئی کے بھی تھے۔ آپ نے خالصتاً صرف ایک شخص کو اسپیسیفکلی احسن اقبال کو کیوں ٹارگٹ کیا سر؟ کہ جو نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی ہے اس کے چیئرمین یہ تھے، کوئی اور نہیں تھا، اور ان میٹنگز میں وہ لاتعداد ہر ماہ ہوتی ہے، وہ ان تمام میٹنگز میں اگر آپ دیکھنے کو جائیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کسی اور جماعت کا کوئی پارٹیسپینٹ ہی نہیں تھا، یعنی وہ سارے انتظامی حلقے ہیں، تو یہی تھے وہاں پر۔ تو یہ اس لیے میں نے یہ کہا ہے کہ اس چیز کا جواب عوام مانگ رہی ہے، اور اتنی شدید اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی تمام جماعتوں میں سے سب سے بہترین ریکارڈ ہے مہنگائی کو کم کرنے کا، ٹھیک ہے، اور ان 16 مہینے میں یہ جو ہے یہ مطلب بالکل تباہ و شکست و ریخت کر دیا عوام کو اس مہنگائی نے۔ نہیں چوہی صاحب، لیکن اس موقع پر آپ کی پارٹی کے اندر سے ہی لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یار اب انتخابات کی تیاری ہے، ٹکٹ بانٹے جا رہے ہیں، اور انتخابی مہم کے عین قریب
चौधरी दानियाल अजीज ने बहरहाल आपकी इस जमात के साथ वफादारी को तो चैलेंज नहीं किया जा सकता। आपने बहरहाल 5 साल नाअहली के भुगते हैं कि आप कड़े वक्त में जो है वो मियाँ साहब के साथ डट कर खड़े रहे और अदालती पेशियों के बाद आप आते थे और आपने साकिब निसार को जो है इस हद तक इश्तियाल दिलाया कि उसने आपको 5 साल के लिए नाअहल कर दिया। अब इंतहावी मुहिम के इतना करीब आप जैसा इतना वफादार, जिसने वफादारी की इतनी कीमत भी अदा की है, वो अगर यूं अपनी ही जमात के लत्ते लेना शुरू हो जाएगा तो लोग कहेंगे जी असी कख जितने हैं इलेक्शन। नहीं, जमात के खिलाफ तो मेरा किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ है ही नहीं। हाँ। ये तो मैंने एक इशू जो है ये उठाया है। जब भी अपना जमात के हवाले से कोई बात होगी तो मैं इंशाल्लाह हाजिर हूँ, लेकिन कहने का मकसद ये है कि जमातों में हम इसीलिए है ना कि हम लोगों की आगे रहनुमाई कर सकें, उनकी जिंदगी में कोई बेहतरी ला सकें। हाँ। तो अगर उस किस्म की सोच ही नहीं है, अगर माजी की जो गलतियां हैं उनसे हम सीखेंगे नहीं या किसी को अकाउंटेबल ही नहीं ठहराएंगे, तो फिर हम आगे जाके दोबारा से वो गलतियां करेंगे। नहीं सर, तो जो नुसरत साहब पूछना चाहते हैं दानियाल साहब, क्योंकि वो आपका एक इतना क्लोज ताल्लुक है कि वो भरम में कुछ चीजें वो मख्फी रख रहे हैं। सर बात ये है कि एहसन इकबाल साहब को बाहर से तो नहीं आए थे, ही वॉज द पार्ट एंड ही इज द पार्ट ऑफ PMLN। आपने फाइनेंस मिनिस्ट्री की और वजीर आजम की भी सारी जो लेना देना था वो भी उनके सर डाल दिया। तो सिर्फ एक शख्स को फ्रेम करके आपने पूरी नून लीग का 16 महीने का बर्डन एहसन इकबाल साहब पे डाल दिया। तो इससे ना नून लीग एग्जेम्प्ट हो पाएगी, ना इससे फाइनेंस मिनिस्ट्री एग्जेम्प्ट हो पाएगी। तो आप तो दूसरे लफ्जों में नून लीग को ही बुरा कह रहे हैं 16 महीने की कारकर्दगी को लेकर। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर आप काइंडली नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी के TORs पढ़ लें, उसमें आप देख लें कि उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं और वहां पर उनको क्या क्या इख्तियार दिए गए हैं उनको निपटाने के लिए, उनके हवाले से मैंने बात की है। तो इसमें तो वाज़ेह तौर पर एक ही साहब थे जो उसके हेड थे, तो उन्हीं को मैंने कहना था, ना कि मैं जाके एजुकेशन मिनिस्टर को कहता कि जी महंगाई क्यों हुई है। अब कहने का मतलब ये तो हकायत पे मुबनी है ना। तो आप किसी दिन फिर बुला लें अपने प्रोग्राम पे, मैं सारे डॉक्यूमेंट। सर वेरी राइट, लेकिन चौधरी साहब जब दो बड़े रहनुमा, आपका एक बड़ा कद है पार्टी में, एहसन इकबाल साहब का बड़ा कद है, जब दो बड़े रहनुमा पंजाब के दो बड़े सियासी रहनुमा आपस में यूं इख्तिलाफ रखेंगे तो उसका कहीं ना कहीं इलेक्शन पे इम्पैक्ट तो जरूर पड़ेगा। नून लीग को कहीं नुकसान। इख्तिलाफ अपनी जगह है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैंने तो ये आप समझ लें ये एक जिहादी अंदाज में ये बात अपना ली है कि महंगाई और बेरोजगारी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। दानियाल आप मेरी बात का बुरा ना मानिएगा, आपके साथ अपने कुर्बत की वजह से मैं बिल्कुल आपकी नंबर 1 इस बात से तो मैं टोटली एग्री करता हूं कि महंगाई ने कमर तोड़ दी है। मेरे और आप जैसे नाम नहाज सफेद पोश लोग भी अपने बिलों का बिल जब देखते हैं तो दिल धड़कना शुरू हो जाता है। इसमें तो कोई इख्तिलाफ ही नहीं है, लेकिन उसमें इंतखाबात के इतने करीब जाके दानियाल भाई, जब आप एक शख्स पर अटैक मारते हैं और वो इत्तेफाक से उसी डिस्ट्रिक्ट या उस डिवीजन नारोवाल और आप शकरगढ़ एक ही है, साथ साथ हमसाए जो शरीका हम लोग कहेंगे वो है, तो उससे तो ये जहादी से बजाय इस वक्त जो है बुरा ना मानिएगा खुदकश हमला भी हो सकता है कि आपकी जमात की क़यादत कहे कि यार ये तो सेंट्रल पंजाब में हमारे लत्ते लेना शुरू हो गए हैं। ये है कि ये आपने बहुत अच्छा किया कि ये नुक्ता आपने उठाया कि इलेक्शन सर पे है। मैंने भी अपने बयान में यही कहा है, यही तो वक्त होता है जब हमने हर गली कूचे में जाके तो लोगों ने सवाल करना है, तो हम उनको क्या जवाब दें। तो ये रहनुमाई हमारी जरूरत है कि हम उनको कोई जवाब दे सकें। और इसके साथ साथ आप मुझे बताएं, मीडिया से मैं थोड़ा सा सच्ची बात है सैडेंड हूँ कि ये कौन सी सियासी जमात ये बात कर रही है कि हमारे पास क्या हाल है महंगाई का। कभी आपने कोई नहीं कर रही। यू आर राइट। तो ये किसने करना है जी? अगर फर्ज करिए दानियाल अजीज को जिम्मेदारी आ गई है तो फतेह। हाँ, मैं तो मर के बचा हूँ एक्सीडेंट में, मुझे तो दूसरी जिंदगी मिली है, शायद अल्लाह ने इसीलिए मेरी जिंदगी बचाई है कि मैं इस अवाम का कोई आवाज बुलंद करूं जो इनके ऊपर जो रोज शबो रोज बीत रही है। सर असी क्योंकि पंजाब के लोग ना, वो चौधरी शुजात साहब का मशहूर जुमला तो है, बट वो हम सब में रचा बसा है कि मिट्टी पाओ। अगर इस मामले के बाद क़यादत ने कह दिया कि चलो चौधरी साहब मिट्टी पाओ, तो यू विल फॉलो दैट मिट्टी पाओ या मैं तो कह रहा हूँ जी, महंगाई से मिट्टी पाओ ते बेरोजगारी से मिट्टी पाओ, तो जे नहीं पैंदी ते परे हो। अच्छा नहीं, अब देखिए मेरी एक बात सुने, जाहिर है कि मुझे कामिल यकीन है आप बहुत अरसे से महंगाई
مجھے یاد ہے کہ مشرف کے زمانے میں بھی آپ کے اس زمانے کے جو بیوروکریٹس تھے ڈاکٹر عشرت حسین وغیرہ، ان کے ساتھ مستقل یہ رہتا تھا کہ یار آپ لوگ عوام دشمن پالیسیز بناتے ہیں، عوام دوستی کی طرف نہیں جاتے، عوام کے مسائل حل نہیں کرتے۔ میں یہ بھی بات تسلیم کرتا ہوں کہ ابھی جو 16 مہینے کی گورنمنٹ تھی اس میں آپ کی ایکٹیو پارٹیسپیشن مختلف وجوہات کی بنا پر نہیں تھی، اور ساتھ ہی آپ کے ساتھ یہ حادثہ بھی ہو گیا جس نے آپ کو ڈسکنیکٹ بھی کر دیا۔ لیکن میں پھر یہ کہتا ہوں کہ فرض کریں خدا نخواستہ آپ کے ودن جو یعنی پارٹی میں لوگ ہیں، اگر وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ یار یہ تو بالکل اس راستے پہ چل پڑے ہیں جہاں پہ شاید خاقان عباسی چلے گئے ہیں یا مفتاح چلے گئے، اور وہ یہ کہیں کہ ہم نے آپ کو ٹکٹ نہیں دینا، تو پھر کیا ہوگا بھائی؟ نہیں، آپ مجھے مفتاح صاحب اور خاقان عباسی صاحب کے ساتھ تصویر نہ دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو پاکستان میں جگہ جگہ ملاقاتیں کر رہے ہیں مختلف لوگوں کے ساتھ، تو وہ پالیسی ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے۔ میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو پتا ہے کہ یہ مہنگائی کیسے ختم ہونی ہے اور یہ بے روزگاری کیسے ختم ہونی ہے، لیکن اگر ہماری جماعت اس چیز کو نہیں پہچانتی اور اس طرح اگر آنے والے سالوں میں بھی فرض کریں اگر یہ لوگوں کی وجہ سے انہی کو ذمہ داری مل جائے اور ان جیسے صاحبان نے یہ کام کرنا ہے، تو یہ وقت ہے ان سے پوچھنے کا، کیونکہ بھائی جان یہ ناگزیر ہو چکا ہے۔ ہم کس لیے سیاست کرتے ہیں؟ میں کوئی ہیروئن کا کاروبار تو کرتا نہیں ہوں کہ مجھے پناہ چاہیے کہ میں نے ضرور سیٹ لینی ہے۔ ہم تو اس لیے کرتے ہیں کہ عبادت سمجھ کے کرتے ہیں۔ تو اگر اس میں تمام پوری قوم کو ہم نے ذبح کر دیا ہے مہنگائی کے ہاتھوں، بے روزگاری کے ہاتھوں، تو پھر کس چیز کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں؟ تو یہ یقیناً جماعت کے اندر بھی بات کریں گے، جماعت کے باہر بھی بات کریں گے، اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو مٹی پاؤ کر کے آگے چلتے ہیں، یہ اب ناگزیر ہو چکا ہے۔ یہ مٹی پاؤ نہیں ہونا، آپ دیکھ لینا۔ یہ جو سوال ہے ابھی یہ میں انتظار کر رہا ہوں، ضرور وہ جواب دیں، بڑی خوشی سے جواب دیں۔ میں تو سننے کے لیے انتظار کر رہا ہوں کہ عوام کو ہم جا کے اچھا نہیں، آپ مجھے یہ بتائیے، آپ بہت عرصے سے مجھے یہ پتا ہے کہ آپ اپنے حلقے میں بہت ساری وجوہات کی بنا پر وہی ہیں، پہلے چوہی صاحب کا انتقال ہوا اور بہت سارے واقعات ہوئے، یہ وہ، کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ جو الیکشن ہونا ہے وہاں پہ کی کلیدی انتخابی نقطہ یہ بننا ہے کہ مہنگائی کا علاج کس کے پاس ہے، یا یہ سوال ہوگا کہ مہنگائی کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ تو سوال بن چکا ہے جی۔ آپ تمام سروے دیکھ لیں، پچھلے تقریباً 3-4 ماہ سے مختلف ادارے جو ہیں یہ سروے کر رہے ہیں، بے پناہ لوگ جو ہیں 70% سے زیادہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایک ہی مسئلہ ہے، وہ مہنگائی ہے۔ اب اگر آپ کو نہ سمجھ آئے اس بات کی تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ بہت بہت شکریہ دانیال بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہم نے آپ کا ایجنڈا تو جہادی ٹھیک ہے، بٹ اس کا امپیکٹ وہ مانے نہ مانے والا ہوگا، کیونکہ وہ لوگ پھر آگ لگانے والے ہوتے ہیں، کہیں گے۔ اور مجھے لگتا ہے جو میں نے پوچھا نا مٹی پاؤ والا کام، جب قیادت سامنے آ جاتی ہے نا بیچ میں، تو پھر معاملات کو کہیں نہ کہیں رفع دفع کرنا پڑتا ہے۔ نہیں، میرا اپنا یہ خیال ہے، میری چونکہ یعنی کہ سچی بات ہے کہ مجھے تو 3-4 دن سے تمہیں پتا ہے کہ میرے، اس لیے میں یہ منافقت نہیں کرتا جن لوگوں کے ساتھ میرے درینہ مراسم ہوتے ہیں، میں ہمیشہ ڈسکلیمر کے ساتھ بات کرتا ہوں، یہ میرا اصول ہے۔ میرے پاس آخری یہی خبر تھی کہ یہ اپنے زخموں کا ان کا کچھ تھوڑا سا وہ ادھر بگڑ رہے تھے لیفٹ میں، تو یہ اس کو لک آفٹر کروانے لاہور گئے تھے ہاسپٹل ٹریٹمنٹ کے لیے۔ اب یہ کہ میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہاں گئے ہوئے، ابھی میں جب آیا تو تم لوگ ایکسائٹمنٹ میں دیکھ رہے تھے، یہ ٹکٹ شکر شروع ہو گئے، تو میں نے، آپ کو پتا نارملی گیس کو نہیں لیتے ہوتے ہم لوگ، میں نے کہا نہیں یار یہ تو مسئلہ ہو گیا، کیونکہ میں یہ جنرلی سمجھتا ہوں۔ اچھا، اب اس میں بہت سارے لوگ یہ بھی تصور کر سکتے ہیں کہ چونکہ یہ ایک ہی ناروال، تو بھائی مقامی ان کی لڑائی ہے۔ امریکہ میں ہوتا ہے کہ جی آل پالیٹکس از آل دیٹ۔ مہنگائی اس کا بہت پرانا obsession ہے دانیال کا، یہ میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں، ایسا نہیں جو میں نے کہا بھی ہے۔ حکومت رہی، ارے بھائی، لیکن اس وقت یہ کہ یہی صورتحال کہ وہ موصوف ووٹ مانگنے تو اب نکلے ہوں گے نا، ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو یہ شاید ووٹ مانگتے ہوئے جب لوگوں نے کیا ہوگا تو ان کو خیال آیا ہوگا کہ یار اب مجھے، اور شاید اس میں تھوڑا سا یہ بھی ہے کہ شاید احسن اقبال صاحب کی ایم کیو ایم کے ساتھ ملاقات وغیرہ ہوئی اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم مقامی حکومتیں بھی بنائیں گے، یہ کر دیں گے، تو اس سے یہ خیال آیا ہوگا کہ یار یہ کیا چورن بیچ رہے ہو، پاس اچھا لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے، کہا ہوگا۔ اچھا بریک کی طرف جانا ہے۔ نون لیگ میں اختلاف صرف احسن اقبال اور دانیال چودھری میں نہیں ہے، سندھ میں بھی ہے جہاں آپ کی محبوب چاہنے والے
वो मेमन साहब आए ओ हैं। यार मेरे चाहने वाले नहीं, मैंने खबर ब्रेक की थी कि वो आए हैं, बशीर मेमन साहब आएंगे, तो वो मैंने जुलाई में कर दी, वो आ जिसने गए। खबर ब्रेक की उसके हुए ना, चलो। तो वो आपके हो गए, चलो, तो उनकी वजह से जुबैर साहब नाराज हैं। अरे जुबैर साहब भी नाराज नहीं हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। मैं आपको फ्रैंकली बात बताऊं, अब जैसे ये हल्का है, कौन अब मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं, नारोवाल, इंतखाबात करीब हैं, इंतखाब के करीब आपको पता है कि अपना असर रसूख दिखाने के लिए तरक्कियां, तबादले, थाना कचहरी और SHO बड़ा किरदार अदा करते हैं। हाँ, सब ऐसा इकबाल साहब के लगाए जा रहे हैं, यानी इंतजामिया के पसंदीदा इन दिनों एहसन इकबाल साहब दानियाल अजीज नहीं, और इसी तरह के इख्तलाफात मुख्तलिफ जगहों पे हैं। मुख्तलिफ जगहों पे हैं, क्योंकि वहां पे फर्ज कर लिया गया है, टाइम कम है। देखा ये जा रहा है कि शहबाज साहब के करीब कौन है तो उधर कौन है। नहीं, who is अच्छा चलो ना, बस इतना कर दिए, ये देखो शुबाज इज मोस्ट, शहबाज साहब के करीब कौन थी, शुबाज साहब समझ शहबाज गई साहब, बात। इससे ज्यादा अभी फिलहाल हम तो भी बात आपके करते हैं। करीब नहीं है, लिहाजा हमें ब्रेक लेने दें। वेलकम बैक। नजर साहब, मेरी खुशियां बहुत छोटी होती हैं लेकिन अनमोल होती हैं। आज मेरा दिल इतना बड़ा हुआ है। क्या होती है? खुशियां छोटी हैं पर अनमोल होती हैं। मेरी खुशी, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान में आज पीपल्स पार्टी का यौम तासीस का जलसा था। खबर ये नहीं है कि आज जलसा था, खबर ये है कि इलेक्शन का माहौल है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान की दो बड़ी सियासी जमातों ने अपनी सियासी एक्टिविटी का आगाज इस इलेक्शन के लिए वो पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान के शहर कोयटा से किया। मरियम नवाज साहब और नवाज शरीफ साहब गए, उन्होंने खैर होटल ये भी साथ कहते रहे कि रकबे के एतबार से ये तफरीक मैन मेरे लिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान है। मैं शुरू से इस बात का कायल हूँ। अच्छा, मैं इंसानों का कायल नहीं हूँ सर। अच्छा, मरियम साहिबा और नवाज शरीफ साहब वो गए, उन्होंने वहां इलेक्टेबल्स से मुलाकात की। 30 एक इलेक्टेबल्स हैं जो नून लीग में शामिल हुए थे। आज पीपल्स पार्टी जरदारी साहब और बिलावल साहब जो हैं उन्होंने एक बड़ा जलसा किया है। स्टेडियम था, अयूब स्टेडियम मेरे ख्याल में उसका नाम है, वो भरा हुआ था और वाकई वो भरा हुआ था। मैंने काफी क्रॉस चेक किया है मुख्तलिफ वीडियोस को। सो क्या कहेंगे आप इसमें? ज्यादा बेहतर यही है कि वही बरसरे जमीन हकायक ले लें। हाँ, शाह साहब हैं मेरे ख्याल शाह में। साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी शाह साहब। वालेकुम सलाम सर। भाई बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले देखिए, सबसे पहले अदनान जी बात बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि खुदा का लाख लाख शुक्र है कि इस दफ़ा इंतखाबात की आमद के करीब करीब हमारी जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं उनका पहला स्टेशन जो है वो कोयटा बन रहा है। वरना अभी तक के इंतखाबात में ज़्यादातर यही होता था, अरे यार वहाँ पे कितनी सीटें हैं, क्यों अपना वक्त ज़ाया करें। तो ये एक बड़ी खुश आइंद बात है और इसका हमें तहे दिल से इस बात पर खुशी का इजहार करना चाहिए। मुझे यहाँ दूर बैठे हुए सिर्फ एक फ़र्क महसूस हुआ है कि बाप और बेटी नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ लाते हैं तवील जलवतनी के बाद, और उसके बाद वो लाहौर में जलसा करते हैं, फिर वो गोशा नशीं हो जाते हैं और फिर वो अपनी दुख्तर के हमरा कोयटा जाते हैं। वहाँ पे वो कारकुनों से मिलते हैं, लेकिन बेसिकली वहाँ पर वो इलेक्टेबल्स को वसूल करने जाते हैं या उन्हें शामिल करने जाते हैं। उसके मुकाबले में आज जो बाप बेटा आए उनके साथ तो गालिबन इलेक्टेबल्स पहले ही जिन्होंने आना था वो आ चुके हैं, कुछ शायद आज तादाद आ कम जाएंगे, है, तादाद कम। लेकिन ये है कि उन्होंने बजाय इंडोर रहने के, यानी नवाज शरीफ साहब ने और मरियम बीबी ने वहां पे अवामी इज्तिमा से खिताब नहीं किया था, इन दोनों बाप बेटा ने अवामी इज्तिमा से खिताब किया है। आप अब शाह साहब हमें वहां मौजूद आपका ऑब्जर्वेशन क्या बता रही है कि किसकी आमद ने ज्यादा इम्पैक्ट किया, बाप बेटी या बाप बेटा? नुसरत साहब, आपने ठीक कहा। मेरे ख्याल में जहां तक इम्पैक्ट की बात है, सबसे पहले जो मेरा यहाँ ग्राउंड पे मैं देख रहा हूँ उसमें सूरत हाल ये है कि बाप और बेटी ने ज्यादा जो है गेन किया। अब गेन आपको पता है, जाहिर है बेटी ने जिसने MPA बनना है जी, अच्छा। यानी मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा जो है उन्होंने गेन किया। गेन इन द सेंस के जितनी भी इलेक्टेबल्स है, यानी 70 से 80% जो इलेक्टेबल्स है वो उनके साथ चले गए।
ان کو کسی جلسہ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑی، کیونکہ ان کا جو موو تھا وہ بڑا نصرت صاحب اسٹریٹجک موو تھا. ان کو ایم پی ایز چاہیے، ایم این ایز چاہیے، سینیٹرز چاہیے، ان کو سیٹیں چاہیے. اب جہاں تک باپ بیٹے کی بات ہے، جناب آصف علی زرداری اور جناب بلاول بھٹو زرداری، ان کی بات ہے. جلسہ ان کا بڑا تھا، میں خود بھی گیا اور میں نے کافی لوگ، ظاہر بلوچستان میں 70 سے اگر دیکھ لے کمپیریٹیولی، یعنی نون کا اس طرح آئیڈیالوجیکل یا نظریاتی بیس نہیں ہے بلوچستان میں. بیس اگر ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے. وہ آپ کا نصیر آباد ڈویژن ہے، کوئٹہ شہر ہے، مغربی بلوچستان میں تھوڑا بہت ہے، مکران کی طرف بھی ہے. پیپلز پارٹی کا ایک ووٹ بینک ضرور موجود ہے. جلسہ بھی تھا، سندھ سے بھی بڑی تعداد میں، ظاہر ہے پیپلز پارٹی بہت زیادہ اقتدار میں رہی، تو وہاں سے بھی میں نے کافی لوگ دیکھے، سندھ سے بھی آئے تھے. جلسہ بڑا تھا، اس میں شک نہیں ہے، لیکن جلسہ تو بڑا تھا. اب گینز کی چونکہ آپ نے بات کی، مجھے گینز زیادہ نہیں لگ رہے نصرت صاحب. یعنی اس میں آپ کا خیال ہے کہ اس جلسے میں لوگ تھے، امپریسو تھے، لیکن آپ کو ان لوگوں کی تعداد کم نظر آئی جو وہاں موجود تعداد کو ووٹوں میں کنورٹ کر کے قومی اور صوبائی اسمبلیوں تک پہنچ سکتے ہیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل یہی ہے، آپ نے درست کہا. دیکھیے ان کو تو ابھی چاہیے ایم پی ایز اور ایم این ایز. ٹھیک. وہ آج جب میں نے دیکھا تو ظاہر ہے جو پیپلز پارٹی کی پوزیشن 1 سال پہلے تھی، جس طرح ہمارے الیکٹیبلز جو ہے وہ بلاول ہاؤس کے سامنے لائنوں میں کھڑے تھے، اب وہ نظر نہیں آئے. اب کل دیکھیں ایک تھوڑا بہت بریک تھرو ہوا، سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان میر قدوس بزنجو نے پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا، لیکن بزنجو صاحب کی پوزیشن کمزور ہے. اواران میں اس کے لیے بڑا وہ جو کمپٹیشن ہے وہ بڑا ٹف ہے. میرا خیال ہے اگر اس نے اپنا سیٹ جیت لیا تو یہ بھی بڑا غنیمت ہوگا. قدوس بزنجو صاحب کی میں بات کر رہا ہوں. اچھا شاہ صاحب، لیکن ایک بات آپ بتائیے گا، میں اس کے بارے میں بہت کنفیوز ہوں. میاں صاحب نے اور مریم بی بی نے وہاں پر یقیناً جو الیکٹیبلز ہیں اور ان کی مؤثر تعداد، جیسے آپ نے گنوا کے بھی بیان کی تھی، اس وقت بھی ہمیں پہلے بھی بیان کی تھی، ان کو تو ریچ آؤٹ کیا ہے، دیر از نو ڈاؤٹ. اس کے مقابلے میں یقیناً پیپلز پارٹی کے پاس اس وقت ویسے لوگ نظر نہیں آئے ہیں اس وقت ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں، یعنی اتنی تعداد میں جتنے وہاں. لیکن بات یہ ہے کہ ایک بلوچستان کا میں جو ساحل اور وسائل کے بارے میں محرومیوں کا ذکر ہے، اس کا آصف علی زرداری نے بھی ذکر کیا. اس طرح کی کمٹمنٹس جو ہیں وہ میاں صاحب نے اپنے دورے کے دوران وہاں نہیں کی تھی. ایک یہ بات ہے. دوسری بات لیکن جو میں حیران کن ہے میری طرف سے، کہ آپ جیسے بخوبی جانتے ہیں، مجھے اسلام آباد بیٹھ کے اس کی تپش آ رہی ہے. گزشتہ 4-5 دنوں سے تربت، جو کہ میری دانست میں بلوچستان کا ثقافتی اور سیاسی قبلہ ہے بہت حوالوں سے، اور پورا مکران ڈویژن جو ہے وہاں پر ٹارگٹ کلنگز اور کی وجہ سے ایک بہت زیادہ عوامی احتجاج کی لہر ہے. اس کا باپ بیٹا نے بھی ذکر نہیں کیا اور باپ بیٹی نے بھی نہیں کیا. کیا یہ بات کوئٹہ میں محسوس کی جا رہی ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں باپ بیٹی نے، یعنی میاں صاحب اور مریم نواز صاحبہ، انہوں نے تو کوئی بات نہیں، میڈیا سے کوئی بات نہیں کی. بس کلوز ڈور ان کے سیشنز ہوئے، جو الیکٹیبل شامل ہونے تھے ان سے بات کی گئی، اور فارملی اس طرح یعنی پریس کانفرنس بھی انہوں نے نہیں کی، یعنی میڈیا کو بالکل فیس نہیں کیا. جہاں تک باپ بیٹے کی بات ہے، آصف علی زرداری نے یا بلاول بھٹو زرداری نے، آج زرداری صاحب نے بلوچستان کا جو کارڈ ہے وہ خوب کھیلا. اب میں اس حوالے سے تھوڑا سا بتاؤں گا، تربت پر ضرور آؤں گا، اس کا بھی آپ کو جواب دوں گا. آج انہوں نے کہا کہ جی بلوچستان پاکستان کا دل ہے، مگر یہ دل صرف پیپلز پارٹی کو ہی نظر آ رہا ہے، نہ اسلام آباد والوں کو نظر آ رہا ہے، نہ صوبوں کو آ رہا ہے. پھر ظاہر ہے پیپلز پارٹی کا چونکہ ایک آئیڈیالوجیکل یہاں پہ ووٹ بینک ہے. اب این ایف سی ایوارڈ ہے، 21 ارب روپے کا اوور ڈرافٹ کا خاتمہ ہے، آغاز یاکو کے بلوچستان پیکیج ہے، 18th امینڈمنٹ ہے. یہ یہاں کی جتنے بھی بلوچ اور پشتون کو پرست جماعتیں ہیں، یہ لانگ سٹینڈنگ.
अब ये तो पीपल्स पार्टी गए, लेकिन जाहिर है उन्होंने तुर्बत या जो बालाज बलूच है उनके हवाले से कोई बात नहीं की। आपने ठीक कहा, मकरान है या तुर्बत है का इंटेलेक्चुअल कैपिटल कहा जाता है। सही बात है। ऑडियो का शायद प्रॉब्लम भी बीच में आ रहा है। एहतजाज भी काफी हुआ, बाकी भी बड़ी तादाद में निकली। बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने अब इंक्वायरी जो ट्राइब्यूनल है वो भी कायम किया है। साथ ही वहां के जो जज है उन्होंने भी जो पुलिस एहलकार थे उनके खिलाफ FIR दर्ज करने का भी हुक्म दिया है। अच्छा शाह साहब, हो ये रहा है कि बदकिस्मती है हमारी कि आपका ऑडियो जो है जी वो उसमें distort हो रहा है रुकावट आ रही है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आपने बयान हमें कर दी बता हैं। दी। आपका बहुत 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 शुक्रिया। वी विश कि ये टेक्निकल फॉल्ट ना वैसे हो रहा होता। हाँ, नहीं हम ठीक है, आपका लेकिन हमने बहुत पॉइंट्स ले लिए। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। वैसे आपने शाह साहब की गुफ्तगू से एक आई थिंक कि आपने उसको अडॉप्ट किया होगा, जी जी एडॉप्ट मतलब उनके तबसरे से आपको समझ आई होगी एक चीज जो उन्होंने बताना चाहा। अखस करते हैं मियां, अडॉप्ट नहीं। आपने अखस की अखस होगी कर या ली होगी। समझी होगी, वो- और मुश्किल उर्दू ना बोले या आप ये समझे होंगे। अच्छा चलो आप समझे होंगे, आप कहें अंदाजा लगाया आज होगा। चलो आपने अंदाजा लगाया होगा। या। वो ये है जो मुझे बड़ी अच्छी लगी, हाँ। सियासी तौर पे जीत नून लीग की नहीं हुई बलूचिस्तान में, वो पीपल्स पार्टी की हुई है। मैं बलूचिस्तान क्योंकि मेरा एक अच्छा इंटरेक्शन भी है बहुत, और मैं गुज़श्ता 6 महीने पहले वहाँ भी एमफिल की तैयारी वहां भी मैं रह के आया हूं ना, तो उस यूथ के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिला। यहाँ इस वक्त एक बड़ा स्पेस है बलूचिस्तान के अंदर, ये जलसा करके उन्होंने यौम तासीस मना लिया, और कराची में भी हो सकता था। लेकिन जरदारी साहब और बिलावल साहब ने एक वो इम्पैक्ट शाह डाला साहब जो है बात उस कर रहे थे वोटर्स पर सर, जो इलेक्टेबल के साथ नहीं है। वो एक खास तबका है जो सरदारों से तंग आ चुका है, इलेक्टेबल से तंग आ चुका वो है। एक ठीक है, वो भी एक खास क्राउड है, लेकिन मेरा अपना ख्याल है जो शाह साहब जो इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं वो आप इन ने भी जो अखज़ की और सही आपने उसका वो नुक्ता निकाला है। मैं आपसे डिसएग्री नहीं करता हूँ टोटली। वो ये है कि एक तो वो कह रहे हैं कि हिस्टोरिकली पीपल्स पार्टी का एक वहां पे एक वोट बैंक या एक पहचान है, बेस है उनका, और एक हवाले से पीपल्स पार्टी की जो तारीखी शनाख्त है बलूचिस्तान में वो उनका बर्डन भी है। इस तरह है भाई कि चूंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ज़माने में वहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन भी हो रहा था और बहुत सारे बलोच जो हैं वो माइग्रेट करके चले गए थे, जैसे मरी ट्राइब और अंडरस्टैंड। और वहाँ की जो उस ज़माने की जमात थी सबसे मकबूल जो नेशनल अवामी पार्टी कहलाती थी, और उसकी क़यादत बजिंजो साहब वो जेलों में थे, मैंगल साहब हैदराबाद ट्रिब्यूनल वगैरह वगैरह, लंबी दास्तान। तो बर्डन भी है, लेकिन उस जमाने में वहां की उभरती मिडिल क्लास ने यह भी महसूस किया कि जी पीपल्स पार्टी जो है वो एक नया बलूचिस्तान, मिडिल क्लास का बलूचिस्तान बना रही है, जदीद तौर पे कर रही है। खत्म हुई बात। उसके बाद जो है 2008 के बाद से जब इन्होंने आगाज हुकूक बलूचिस्तान किया, गवादर में जाकर नेशनल फाइनेंस जो अभी तक, और आज जो बिलावल भुट्टो तकरीर कर रहे थे 18वीं तलबा, बाय द वे आज उन्होंने बहुत सख्त अंदाज में बात की कि इस्लामाबाद में बैठे ब्यूरोक्रेट फलां फलां फलां। तो उस हवाले से आपके हक पे डाका मारना चाहता मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूं कि शायद पॉलिटिकल इम्पैक्ट के हवाले से बाप बेटे का जलसा इम्पोर्टेंट था, लेकिन हमारे यहाँ मसला तो यही होता है ना बाबू, लॉन्ग कि टर्म हाकियों वाले लॉन्ग किसके टर्म में साथ देखा है। जा सकता है। हाकियों वालों के हवाले से इलेक्टेबल्स की आज बात कर रहा हूँ और न सर, नहीं, समझना। ठीक है, आप सही कह रहे हैं। हाकियों वाले इलेक्टेबल्स अब प्लीज, ठीक है, हाँ नहीं, मैं ठीक है, गलत ना करना, लेकिन लोगों को ये जरूर बताएं, क्योंकि तुम बदकिस्मती हमेशा से तकरीबकारी करके मेरी बात बदकिस्मती का से गलत मतलब निकाल के लोगों को गुमराह कर। मैं नहीं करता, लेकिन बदकिस्मती से बलूचिस्तान में आपका शो देखते हैं, रिस्पॉन्स आ जाता है ना। बदकिस्मती से क्या? बदकिस्मती से हमारा शो देखते हैं बलूचिस्तान में। तो एक बात मैं बरमला कह रहा हूं, ये इलेक्शन इलेक्टेबल्स का हो सकता है 28 का भी हो, लेकिन इलेक्टेबल्स बलूचिस्तान में अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। बलूचिस्तान का नौजवान, खाली बलूचिस्तान में क्यों, मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान नहीं, में बलूचिस्तान में उसका इम्पैक्ट ज्यादा है। तो आज का जलसा जीत है पीपल्स पार्टी की स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स बनाने की। वो लोग जिनको पीपल्स पार्टी पीटीआई ने भी धोखा दिया, तो जियाला नहीं हो गया। मैं सच बोलता हूं ना, मैं आपकी तरह नहीं हूं कि एक तरफ खड़ा हो जाता हूं, मैं तो सच ढूंढता हूं। ओके। और मैं मानता ढूंढ लिया। नहीं, मैं मानता हूं कि मैं पूरा सच नहीं बोलता, मेरी औकात ही नहीं है, आधा सच बोलता हूं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आप लोग तो आधा सच बोलने से भी कासर है ना। जी, हाँ, बिल्कुल। तो आधा सच ये है अल्हम्दुलिल्लाह, कि बिलावल और जरदारी का आज का जलसा, तो वो जो नौजवान है बलूचिस्तान की, वो लड़की है या लड़का है जिसको पीटीआई ने धोखा दिया,
पिछले 5 साल, तो उनको कोई ना कोई पॉलिटिकल सहारा तो धोखा चाहिए। दिया उन बेचारों को, उम्मीदें दिलाई और फिर वो रिंद साढ़े साहब 3 साल की, सर रिंद साहब की को सुनता नहीं था। यहाँ F6 में बेचारे हमारे साथ कॉफी पीते हुए अपने दुख की दास्तानें सुनाते थे। वो कौन से दिन था? वो जो पीटीआई के सदर बनाए गए थे वहाँ, और जो मिनिस्टर भी रहे थे। सो मेरा ख्याल में ये एक अच्छा ग्राउंड वोटर, देखिए वोट की ताकत फिर भी होती है, ये आप माने इस बात को? नहीं आई टू यार देखो, फिर अब तुम एक ऐसी बात में बहस लाने की कोशिश कर रहे हो जिसमें मेरा आपका इख्तलाफ मैं कहता हूँ आप माने कि पीपल्स पार्टी ने गुड मूव किया, ये उसको हासिल हुआ है लॉन्ग टर्म। भाई मैंने शाह साहब से सवाल करते ये कहा कि मेरी दानिश में पहली इंपॉर्टेंट बात ये थी कि बजाय उन्होंने इंडोर मीटिंग्स के, उन्होंने बराह रास्त आवाम से खिताब करने का फैसला किया। सर वेरी राइट, गुड थिंग। और उससे भी अहम तरीन बात यह है कि हमारी दोनों मेन स्ट्रीम पार्टीज ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज बलूचिस्तान से this is किया a है। good gesture. ये एक ऐसी बात Sir, है जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अब इसमें किसके स्कोर कहाँ ज्यादा रहे, टाइम कम forget है। about it। एक ब्रेक लेते हैं, जल्दी से ब्रेक है असद। वेलकम सर। मेरे ना एक सब्जेक्ट में बड़े बुरे ग्रेड्स आए, और वो IR का जो मैं एमफिल कर रहा हूँ उसमें मेरा C+ आया। उसमें किताब थी वर्ल्ड ऑर्डर, और वो लिखी थी हेनरी किसिंजर ने, और वो चले गए इस दुनिया से। तो मैं चाहता हूँ कि आप, क्योंकि वो आपके जमाने के हैं, आपके आसपास की उम्र इससे पर, पहले कि मैं भी चला जाऊं ये कहना चाह रहे हो माशाल्लाह। जैसे यार देखो बात सुनो मेरी, हम तीसरी दुनिया के करीब ममालिक के लोग हेनरी किसिंजर जैसे बंदे के बारे में को पसंदीदगी के जज्बात तो हरगिज नहीं हो सकते। ये बुनियादी तौर पर जो है ये दानिश्वर था जिसका बुनियादी मकसद जो है वो ये था कि जी अमेरिका मेरा मुल्क है, इसको और ज्यादा ताकतवर रखना और दुनिया पे डोमिनेंट रखना, ठीक है ना। तो वो उसने तो कभी ये दावा नहीं किया कि वो दुनिया को अच्छा करने आया है या नेकी फैलाने आया है, ऐसा कोई ड्रामा नहीं लगाता था। वो एक रूथलेसली क्लियर हेडेड कि जी पार पॉलिटिक्स क्या है, पार रियलिटी क्या है, हकायक क्या है। वो ये कह सकते हैं कि बड़ा सफारतकार आज नहीं रहा हम में दुनिया बड़ा में। सफार देखो, सफीर होना इटसेल्फ को बहुत बड़ी होती है सर। सफारतकार बड़े बड़े हुए हैं। असल बात ये होती है कि पीपल ऑफ आइडियाज जो कल का सोचते हैं, उसमें किसिंजर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है इन US फॉरेन पॉलिसी, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में, कि अमेरिका और रूस ये दोनों आपको पता है ना सर जंग में एक दूसरे के खिलाफ, कि जी एक कम्युनिस्ट कैंप है, एक कैपिटलिस्ट कैंप है। उस हवाले से चीन को जो है कम्युनिस्ट कैंप का हिस्सा समझा जाता था। किसिंजर जो है इसने 60 की दहाई में ये डिस्कवर किया, इसने कहा ये नजरिया शजरिया कुछ नहीं होता। जैसे इस्लाम के बावजूद हम कितने सारे इस्लामी ममालिक हैं भाई, अगर इस्लाम सबको इकट्ठा रखता है तो पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान 3 मुख्तलिफ मुल्क क्यों हैं? तो इसने इस बात पर जोर दिया कि साहब जैसे हम अफराद होते हैं, फर्द, हमारी तरह जो है वो कौमों की भी, माशरों की भी, मुल्कों की भी अपनी शनाख्त होती है। अच्छा, ये आइडिया इसने दिया था, नजरिया इसको नहीं नजरिया तो था, लेकिन उसको करके तो इसने निक्सन को ये कहा कि साहब चीन की रूस से लड़ाई हो रही है, असी चीन ना मुकिए, मुकमुका करिए। तो चीन के साथ ओपनिंग अप की जो पॉलिसी थी जिसकी वजह से आज अमेरिका, चीन और ये चीन का दौरा खुफिया इसने किया था, ये इसने पाकिस्तान से किया था ना, उसमें हमारा बड़ा की रोल था। अच्छा, पाकिस्तान का अपेरेंटली वो आया पाकिस्तान के दौरे पर 1970 में, और यहाँ जब पिंडी पहुंचा तो अखबारों में खबर आई कि इसको फ्लू हो गया है और ये आराम करने मरी चला गया। असल में ही हैड गॉन टू, और उससे पहले ज़ाहिर है जितना भी काम किया और ये हुआ था फैसिलिटेट पाकिस्तान ने वो किया। पाकिस्तान ने न सिर्फ फैसिलिटेट किया था बल्कि पाकिस्तान ने उससे पहले पैगाम रसानी करके तो उनको कि इसकी आमद के लिए तैयार किया। इतना बड़ा रोल पाकिस्तान ने प्ले किया, तो ये पाकिस्तान को धमका क्यों रहा था फिर? इसने बाद में जुल्फकार अली भुट्टो को धमकाया ना। जुल्फकार अली भुट्टो साहब को धमकाने वाली बराह रास्त स्टोरी गलत है। गलत है? हाँ, नहीं वो एज इट इज नहीं है। बात यह है कि डॉक्टर किसिंजर खुद जो है जुल्फकार अली भुट्टो साहब का बहुत ज्यादा, उनसे जब पूछा जाता था मौसूफ से कि जी आपकी दानिश में आपकी इतने सारे लोगों से हुआ है, तो यानी कि टॉप 5-6 पीपल जिनकी जहानत से आप मुतासिर हुए, तो ही वुड आल्सो नेम भुट्टो। हाँ जनरली ये जिन्हीं किताबें हैं बाकायदा। किसिंजर वाज फैन ऑफ किसिंजर वुड नेम एंड ही वुड आल्सो इंक्लूड चो एन लाई फॉर एग्जांपल। मतलब वो नफरत करता था, उसने कभी नेहरू को सियासतदान नहीं माना, उसने कभी इंदिरा गांधी के बारे में तो वो बहुत सख्त लफ्ज बोलता था जो कि रिकॉर्ड भी हो गए थे, जिस पे इंडिया उसके साथ बहुत नाराज रहा।
हुआ ये था कि भुट्टो साहब ने 1974 फरवरी में जब इंडिया ने फैसला किया कि इन्होंने एटम बम बनाना है, तो उन्होंने तहिया कर लिया कि जी पाकिस्तान को भी एटम बम बनाना होगा। ओके, भुट्टो साहब ने कर लिया। अच्छा, अब एटम बम बनाने के लिए जरूरी होता है कि आपके पास एटमी रिएक्टर हो। वो था कोई नहीं, वो था हमारे पास, कनाडा का आया वक्रच में, लेकिन उन्होंने बिग स्केल एटमी रिएक्टर फ्रांस से लेने की वो डील चलाई, क्योंकि वहां पे दस्ता है। टाइम कम है मेरे पास, जल्दी इसको। खैर, इनके पास वो इंफॉर्मेशन पहुंच गई अमेरिकन के पास, इंटेलिजेंस के, यार ये भुट्टो साहब जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम के चक्कर में पड़ गए। भुट्टो साहब ने रखी कहानी को वहां पर है ही नहीं, साथ ही इन्होंने खुफिया तौर पर ये KRL बना दी डॉक्टर कलील। हाँ, समझ आ गई? समझ गया कि हम पाकिस्तान प्रिटेंड कर रहा था कि हम फ्रांस से लेना चाह रहे हैं, जबकि भुट्टो साहब ने चुपके से खामोशी से डॉक्टर कदीर की सरबराही में KRL बना दी, वो एनरिचमेंट शुरू कर दी थी। अमेरिका को वो इसके उन्होंने फिर इनको भेजा, किसिंजर साहब को। 76 में आए थे, 1976 अगस्त, इलेक्शन के करीब। इट वाज हिज लास्ट विजिट टू पाकिस्तान। इसका लास्ट विजिट था। वहां पे इसने एग्जैक्ट ये कहा था कि यार आप इतने स्मार्ट ना बनो, हमारे पास पूरी, उन्होंने कहा जी हमारी तो बिजली की है, फलाना 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 से थ्रेट नहीं किया था उन्होंने। नहीं, सुन लो ना, यानी इनकी तलखी हुई थी। उन्होंने कहा यार डोंट एक्ट वेरी स्मार्ट, यानी कि उनको जुल्फी एड्रेस करते रहे। हाँ, मैंने बड़े लोगों से तहकीक की है, अच्छा, जिनके बाद नोट्स हैं ये, तो उन्होंने कहा कि देखो स्मार्ट ना बनो और अमेरिका ये नहीं होने देगा, लेकिन जो लफ्ज कहते हैं जिसको थ्रेट लोग कहते हैं, उसने कहा कि यार देखो हम तो फिर भी तुम्हें समझ सकते हैं, यानी हम रिपब्लिकन्स, लेकिन हमारे बाद गवर्नमेंट आ रही है कार्टर की, और उसमें वुल्फ्स हैं, भेड़िए हैं, और अगर तुम्हें एटमी प्रोग्राम से बाजना है तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, ये कहा था इस ये नहीं कि हम नहीं तुम्हें छोड़ेंगे। टाइम खत्म हो गया मेरे पास, और वो दुरुस्त निकले, लेकिन बहरहाल हमारा एटमी प्रोग्राम तो ना रोक सके। बहुत शुक्रिया। और हेनरी किसिंजर एक बड़े अच्छे सफारतकारी में उनका बड़ा नाम है, और वर्ल्ड ऑर्डर में उन्होंने जिस तरह रशिया को डिस्क्राइब किया, अनफॉर्चुनेटली चाइना को उस तरह नहीं कर सके, लेकिन चाइना पे पूरी किताब लिखी हुई है यार, ऐसे अनफॉर्चुनेट कंपैरेटिव सर। सॉरी जी, आई एम सॉरी जी, मेरा इसीलिए IR में इसके इतने नंबर आए थे। अच्छा, हमको रशिया पे बहुत अच्छी वेटेज है, तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।